হব তাহলে মু ঘরକୁ কাহিଁକି ফেরিବି ଠାକୁର ଏଠି ଗୁଆ ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ କରି ଗୁଆ ସଂକଳ୍ପ କରି ବସେଇକିରି ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ଧର୍ମକେଶ୍ୱର ଯାହା କର୍ମରେ ନଥିବ ଏ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଦେବେ। ଝିଅକୁ ପୁଅ କରିଥିଲେ, ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ପଣସ ଫଳେଇଥିଲେ। So hi guys, welcome back to my new vlog। तो वर्तमान मैं आसी पहुंच जाइए श्री श्री बाबा बराड़ बालुंकेश्वर निकटରେ जोटा कि साक्षीगोपाଳରେ आସୁଛି। बाबांकर बहुत महिमा। तो चलतु बाबा विषय में बहुत किसी जाना वीडियो कंटिन्यू रही था। सो स्टे ट्यून एंड एंजॉय द व्लॉग। तो फ्रेंड्स आमर आज डेस्टिनेशन अच्छी बाबा बराड़ बालुंकेश्वर मंदिर जोटा कि साक्षीगोपाଳରେ आସୁଛି। तो बहुत प्रसिद्ध मंदिर। तो वीडियो बहुत जबरदस्त हम वीडियो कंटिन्यू रही था। तो यहाँ हूँ सात शंख छक। तो ये आपण मानक आगू सीधा किसी अटका पड़ो। बराड़ बालुंकेश्वर साइन बोर्ड मराई आउ रहा 2.6 किलोमीटर। तो सात शंख छक ठार किछटा आगे आसला यहाँ कर पटनायक छक। तो पटनायक छक लेफ्ट साइड 2.6 किलोमीटर गलापर आप पहुँचे बराड़ बालुंकेश्वर पाखे। फ्रेंड्स देखते बर्तमान आम आसी पहुँचलु आमर डेस्टिनेशन बराड़ बालुंकेश्वर निकटରେ। गाड़ी ये पार्किंग कर देछि। तो चलते भीतर जा भोग भोग कि भीतर जा सब भोग सामग्री दुकान सब अच्छे देखते साइड अच्छे।
मुख्य द्वार महावीर रही मानसिक होता है ओम दीपम ज्योति परम ब्रह्म दीपम ज्योति सनातन दीपम ज्योति सरस्वती पूजा विधि नमस्ते बाबा विषय आसतु जो नना अच्छा तो पाखु बुझी नवा नना जो मंदिर प्रसिद्ध बाबा ये होउछंती तृतीय युगर ठाकुर रामचंद्र महाप्रभु जिते अज्ञात वनवास करथिले एठी बालीपिंड स्थापना कर सीता माँ आसी बालीपिंड स्थापना कर ना है बालुकेश्वर महादेव बर आलय रे बरगछ थिला से आलय रे बालुकेश्वर स्थापना होती मुद्रिका चिन्ह रामचंद्र महाप्रभु रही बर्तमान से रामचंद्र जो मुद्रिका चिन्ह रही ये बालुकेश्वर बराल बालुकेश्वर ना विख्यात है ये विभूति बाटिका होती बर्तमान से माटीर विभूति सर्प चोट माइले 10 घरा 10 दिन थी द्वितीय दिन से पर्व पड़े से पर्व सहस्र जिते दर्शन बली बर्तमान आमर सेवायत मैंने जाती काले सी आगे जी घंट मारदल ढोल आ महुरी वाद्य सब बाजुथिबो सहस्र सेवायत पछरे चलिए से जगह पहुँचला मंदिर ठारू हाफ किलोमीटर है बराल बालुकेश्वर विभूति बाटिका बर्तमान सर्प चोट माइले से विभूति बाहर से विभूति रे विभिन्न प्रकार रोग विभिन्न प्रकार जंत्रणा मानसिक एवं संतानहीन माने संतान लाभ कले तेणु बराल बालुकेश्वर नाम विख्यात है रजा देइछंती 16 आसन 32 करवाड़ 16 आसन 32 करवाड़ रे अछि विरामचंद्रपुर श्रीरामचंद्रपुर श्रीपुर स्तंभपुर श्रीगोविंदपुर आज्ञा देइछंती बर्तमान विभिन्न प्रकार ना धरिकी रजा दान करछंती रजा ना दबारू तांकर 6टा झीर पुओ है पुत्र नथिला से कहले रजा जदि ये बराल बालुकेश्वर सत्य मते गोटे पुत्र दान करेंगे मुझे जगह मंदिर तोलिबी या कही आमर पंडा जने जाइथिला तांकु कहले सत्य तू भंड करिया को आछू से कहले नाई आज्ञा मणिमा टिके माटीर विभूति मु दउची टिके रखंतु ना मोर ए सब किछि दरकार नै तू आछू एठी भंड कहि किछि पैसा पत्र नवा पई से कहले मोर मणिमा किछि दरकार नै ये विभूति टिके रखंतु ये ना कोन कहउछ ना ये गर्भ पुत्र दान करिवे ना पुत्र दान होबे गर्भ अच्छा ठीक अछि जदि पुत्र लाभ होबो तू जहा मागिबो मु देबी सत्य 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 त्रिवार सत्य रजा सत्य करदेले आमर पंडा जी जाइए विभूति देकर पलि आसिले या कहवा बर्तमान जिते राणीकर प्रसव समय हो जाइए 6 दिन अच्छी रजा को चिट्ठी कले रजा चिट्ठी कले पंडा को जे पुओ हो जाइए शीघ्र आसी पहुँच ये बहुत लोभरे जाई से जगह पहुँचला जो ग्रामवासी पाखर शुणीजे जे रजांकर कौन है ग्रामवासी कहले कि ना तो 6टा तो झील ना कौन पुओ ना मिथ्या भंड तुम्हें कौटू आसीच या कहीकि पंडा बहुत मने मने बहुत दुखित है हे प्रभु मत ये रक्षा कर ना मुंड काटे हम ना पंडा सत्य कर देछि रजा भी सत्य कहते जहाँ मागिबू ता देवी तेणु या कही जिते कौन घर को फेरबी रजा निश्चित शुणवे एमती कहीकि पलैची बोली रजा गले रजा घर ठेकी जाए पंडा पहुँचले रजा मंत्री की कही नहर पाखे गोटे रूम देले ये रूम रे तमें जहाँ खाद्य पेय भल मंद तुम्हें कथा बुझ रजा 5 दिन पर राणी प्रसव कला भितर रजा पंडा अच्छा नहर भितर हौ
କ'ଣ କରିବେ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣା କରୁଛନ୍ତି ନା ମୋତେ ଏଠୁ ରକ୍ଷା କର। ତାଙ୍କର ସେ ଗର୍ଭ ଜନ୍ମ ହେଲା ଝିଅ ଏକମାତ୍ର ବାଳିକା। ବାଳିକା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ରାଜା କହିଲେ ଏ ଭଣ୍ଡ ଆ ଦେଖିବୁ ଆ ତୋରି ନେତ୍ରରେ ଆ ଦେଖିବୁ ସତ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଏ ଗର୍ଭ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ତତେ ପୁତ୍ରଦାନ ତମକୁ କରିବେ। କ'ଣ ଦେଖୁ ତା ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଘରକୁ କାହିଁକି ଫେରିବି। ଠାକୁର ଏଠି ଗୁଆ ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ କରି ଗୁଆ ସଂକଳ୍ପ କରି ବସେଇକିରି ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ଧର୍ମକେଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ। ତ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ଯୋଉ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ରହିଲେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅକୁ ପୁଅ କରିଥିଲେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଜଣ ସେଇ ନନାଙ୍କ ଠାରୁ। ଓମ୍ ନମୋ ଶିବାୟ। ପ୍ରଭୁ ବାଲୁକେଶ୍ୱର ଦେବ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ଇଏ, ଯାହା କର୍ମରେ ନଥିବ ଇଏ ପ୍ରଭୁ ତା ଦେବେ। ଝିଅକୁ ପୁଅ କରିଥିଲେ, ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ପଣସ ଫଳେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଭୂତି ଅଛି, ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ନାଗସାପ ଚୋଟ ମାରିବ, ବିଭୂତି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଭୂତି ଆସିବ। ମୁଁ ହେଉଛି ମହେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ବରାଳ ବାଲୁକେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଡ଼ହଂସ ସେବାୟତ। ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ବିଷୟରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହେଲା ମହାବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା, ଆଉ ଶିବରାତ୍ରି ଯାତ୍ରା, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା ଏ ପ୍ରଭୁ ବାଲୁକେଶ୍ୱରଙ୍କର। ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ'ଣ, ତେତିଆ ଯୁଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ବାଲିରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ବାଲିରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରିକିରି ପିଣ୍ଡ ଦାନ କଲେ। ତେତିଆ ଯୁଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବାଲିରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଫୁଟିକିରି ବାହାରିଲା। ପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବାଲୁକେଶ୍ୱର। ବରଗଛ ଆରଳରେ ଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗ୍ରାମର ନାଁ ହେଲା ବରାଳ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବାଲୁକେଶ୍ୱର। ଆଠଗଡ଼ ରଜାଙ୍କର 7ଟା ଝିଅ ଥିଲା। ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ଆମର ସେବାୟତ ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ। ସିଏ କହିଲେ ତମର 8ମ ସନ୍ତାନ ପୁଅ ହବ। ତାଙ୍କୁ ବାଲୁକେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଥିଲା, ସେ ଭକ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ରଜା କହିଲେ ମୋର ତ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଝିଅ ହବ, ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ପୁଅ ହବ? ନା ମୁଁ କହୁଛି ପୁଅ ହବ। ରାଣୀଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, 8ମ ଗର୍ଭ ବି ଝିଅ ହେଲା। କେମିତି ଝିଅ ହେଲା, ସେ ଡକା ହେଲା, ସେବାୟତଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା। ତମେ ତ କହିଲ 8ମ ଗର୍ଭରେ ପୁଅ ହବ, ଝିଅ କେମିତି ହେଲା? ଇଏ ପ୍ରଭୁ ବାଲୁକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ରଜା ଡାକିଛନ୍ତି, ଯଦି ମିଥ୍ୟା ହେଲା, ପୁଅ ନ ହେଇ ଝିଅ ହେଲା, ମୋ ବେକ କାଟ ହବ, ମୁଁ ଫାଶୀ ପାଇବି। ସେଥିପାଇଁକା କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ରାଜଦରବାରକୁ ଗଲେ, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଝିଅକୁ ଅଣା ହେଲା, ଗୋଟେ ମଞ୍ଜ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଶୁଆଇକିରି ପାଟ ଲୁଗା ତା ଉପରେ ଘୋଡ଼େଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ବାଲୁକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିକିରି ଯୋଉ ଆମର ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଯୋଉ ବିଭୂତି ସେ ଝିଅ ଉପରେ ପକେଇକିରି ଶୁଆଇ ଦେଲେ, ପାଟ ଲୁଗା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରଭୁ ବାଲୁକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ବାନା ଆପଣ ବିଖ୍ୟାତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗରିବ ସେବକ, ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଆ କରିଛି। ଯେମିତି ଓଲଟେଇଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଝିଅଟା ପୁଅ ହେଇଯାଇଛି। ସେଠି ଆଠଗଡ଼ ରଜା 1000 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ବରାଳ ବାଲୁକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜୟ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁକେଶ୍ୱର। ଏଠି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ରହିଲେ ବିପକ୍ଷେ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଏପଟେ ରହିଲେ ଜୟ ଦୁର୍ଗା। ସତ୍ୟବାନ ଓ ସାବିତ୍ରୀ। ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏପଟେ ରହିଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଏଠି ଏସବୁ ସର୍ପଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ବାବାଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ବିମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କେତେ ବଡ଼ ବିମାନ। ମିନିମମ୍ ଆକୁ 20 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ବୋଧେ କାନ୍ଧେଇବେ, 20-30 ଜଣ ପଛେ କାନ୍ଧେଇବେ, ତାଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏତେ ବଡ଼ ବିମାନ। ଏଇଟା ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଠି ରହିଲେ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ, ଏପଟେ ରହିଲେ ବାବା ବାଲିକପିଳେଶ୍ୱର। ମା ଶୀତଳା ଦେବୀ, ବେଢ଼ା କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର। ରହିଲେ ମା ନାଗମାତା।
বুঝলে মা অন্নপূর্ণা মা পার্বতী এটি तो फ्रेंड्स वीडियो যদি আপনাদের পছন্দ আসে তাহলে নিশ্চয় লাইক করে শেয়ার করে আর চ্যানেলକୁ যদি নতুন আসছে কাইন্ডলি সবস্ক্রাইব করে রাখিए थैंक्स फॉर वाचिंग